কোন বাগানের গ্রাম তোমার নাকে লাগতেছে, কোন ফুলের গ্রাম নাকে আসতেছে এখনো বোঝনি? গ্রামের কেন্দ্র তো রওজা পাখি শুয়ে আছেন, গ্রাম তো এখান থেকে আসতেছে। খুশবু সে তেরি আভি মদিনা है मुअत्तर, खुशबू से तेरी अभी मदीना है मुअत्तर, मक्के का हर कूचा वो पत्थर भी शजर भी, मक्के का हर कूचा वो पत्थर भी शजर भी, जैसा के बनाना तुझे खालिक को था मंजूर, रुखसार भी वैसा ही दिया कद भी कमर भी, रुखसार भी वैसा ही दिया कद भी कमर भी, ईमान नबी बात ही चलता है शजर भी, गोया लब एरजाज भी कहता है हजर भी, गोया लब एरजाज भी कहता है हजर भी, खुर्शीद को तलात हुई पाते ही इशारा, अंगुष्ठ मुबारक से हुआ सबके कमर भी, अंगुष्ठ मुबारक से हुआ सबके कमर भी, है गुलाबों की तरफ बल के समर भी, है अबर करम बहर सखा कुछ तो इधर भी, है अबर करम बहर सखा कुछ तो इधर भी। এখনো যদি সে নাক নিয়ে যাওয়া যায় মক্কায় মুকাররমা মদিনায় মুনাওয়ারা, গলিতে গলিতে এখনো গ্রাম বেশি বেড়াচ্ছে। জামালে হাম নিশি দরমান আসর কর ওয়াদারনা মান হামা আগাম কে হাসতাম, ওই ফুলের সংসদের বরকতে তার গ্রাম আমার মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে, তো তাই তুমি গ্রাম পাচ্ছ, না হয় বন্ধই আসতো। जो न थे खुद राह पर गैरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। তার এক গ্রামে পুরা দুনিয়াকে গ্রামান্বিত করে ফেললেন, এক আলোতে দুনিয়াকে আলোকিত করেছেন। তার সংস্রবাদ সোহবতের বরকতে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গেলেন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা। তার আগমন ঘটেছে রবিউল আউয়াল